Witam serdecznie w kolejnym odcinku Let's Playa z gry Art of Murder Sztuka zbrodni. Tym razem będzie taka przyjemna odmiana od poprzednich odcinków, bo trafiliśmy do Cusco, do miejscowości w Peru. No i jak widać jest tutaj dość ładnie, ćwierkają ptaki, no widać przyrodę, jakieś drzewka. Przybyliśmy tu, aby odszukać profesora Alvarado, który uczestniczył niegdyś w tej nieszczęśliwej wyprawie. Good morning, señor. Buenos dias, señorita. Don Diego welcomes you. How was your journey? Fine, thank you, although I've got this nagging headache. It's the altitude. You'll soon get used to it. That's good to hear. I was hoping you could call a taxi for me. I need to get downtown soon. Great idea, but it's not good sightseeing on an empty stomach, señorita. I'll be glad to eat here this evening, but I still have the airline food in my stomach. Oh, hamburgers. Down here, miss, you will learn the joys of a full and rewarding appetite. Sounds good, but I can't afford a whole new wardrobe right now. Shame. Men like a fuller figure. I assure you, señorita. Yeah, I noticed. Haha, eagle eye. So, about that headache, I have something for it here. Tablets? Oh no, miss. Coca leaves. Chewing them brings great relief from all sorts of pains. Cięta riposta Nicole z tymi zaokrągleniami, że no po niektórych to widać tutaj. Miała na myśli oczywiście tego oto pana Diego. Don't be afraid to try them. Well, maybe I will. Thank you. For sure. So what are the sights around here? Oh, señorita. All depends on time. How much have you got? A month? A year? Oh no, a few days at most. Then you need a guide. I will arrange one for you. And in the meantime, how about a snack? Something to round out the figure. Chyba rzeczywiście ten facet Diego lubi kobiety, no właśnie z takimi okrągłymi kształtami. A Nicole raczej do takich nie należy. Are you going for a longer trip, miss? Something like that. A friend who's been here before recommended I should try Juan Alvarado. That's a picture of his house. The address is on the back. Well, I know him, of course. Respectable man, well educated, incredible knowledge. Sounds great. Could you tell me how to get there? No, it's not great at all. Lately, he's been acting very odd. Doesn't want to see anybody. And for sure, not a white señorita. Not good, not good. Well, now you've worried me, Don Diego. I was really counting on him. No, don't say that. I have to think about this. Please, come back in a while. Well, I can always try and reach him myself. No zobaczymy, czy się nam uda dotrzeć do Alvarado. A co do tych kształtów, to jednak jakieś zaokrąglenia Nicole ma. I dobrze. Nice place. Kinda antiquated and charming. Relaxed atmosphere. Ideal. Ruth has a great sixth sense. You can't deny it. A choć wiadomo, co kto lubi. Różne są upodobania dotyczące urody kobiet. Oj. No trudno, Nicole coś chyba chciała powiedzieć, ale ja jej przez przypadek przerwałem. No nic, pochodzimy sobie trochę, aż ten facet, aż Diego no coś wymyśli, jak dostać się do domu archeologa. O właśnie, dom archeologa, czyżby to było tutaj? Knock, knock. Nobody's opening anything. No trudno, nie pójdzie nam tak łatwo chyba. Będziemy musieli tutaj jakoś dostać się do wnętrza jakimś sposobem. This is not a workshop. It's a scrapyard. Złomowisko, ale jaki ładny samochód tutaj. Cadillac. '62 Chevy Impala. I remember Grandma driving me to town in one of these. No na razie chyba nie ma sensu
tego faceta, podobno Joe's ma na imię, o nic pytać. Wrócimy sobie do hotelu, przed hotel, właściwie do środka. No i zobaczymy, czy nasz kolega Diego coś wymyślił już. So, will I be able to see Mr. Alvarado? Yeah. I will send a boy or go myself and make an appointment for you. Great. I can pay up front. I'll just have to visit a cash machine. Oh, no. For politeness, you don't pay with money, señorita. Money from a beautiful woman? This would be humiliating. Jaki dżentelmen, jakie komplementy. I'm afraid I've nothing else to offer you. Then you can do me a favor, miss. Okay, I'm listening. Señorita is a beautiful woman. No man could resist her charms. This is beginning to sound questionable. Questionable? No, these words are sincere. Sorry, I'm just not sure where you're going with this. Por favor, señorita. This is a respectable place. You gringos, you're so constipated. No, jeszcze myślę, że do molestowania daleko, natomiast no rzeczywiście te jego uwagi zaczynają brzmieć dwuznacznie. No ja wcale nie wiem, czy każdy mężczyzna by się jej nie oparł. Oj, nie jestem tego taki pewien. To get back to what you were saying earlier... Yes. Let me explain. And please, you have my word, there's nothing shady. I'm all ears. Now then, there is a garage nearby. One of my previous guests rented a car there. Unfortunately, he disappeared somewhere and did not return it. Oh dear. So you can imagine how Jose Santamaria reacted. Who? The garage's owner. I was running hotels before he could even walk. And now he thinks he's the big fish. So what did Santa Maria do? He came and took a car belonging to me, and he did it like a criminal. Instead of coming like a man, talking about it over a glass of wine, he just came and stole it. Surely that's against the law. I'll not be going to war with him. There's no magic involved in calling the Carabinieri. No, this has to be handled more subtly. I have other ideas. I warn you now, sir, I won't be involved in illegal actions. Don't worry, it's nothing like that. Now, Señorita is going on another trip, correct? Right. So, you will rent my stolen Jeep from him. Park it here at my hotel. And that's it. The rest I take care of myself. Surely I'll have to return it to him and pay at some point? You'll pay for everything up front. That's how it is here. And when you come back from your trip and park, just take a shower or keep busy for a while. I'll take the car back to the garage myself. That's it. Is this Santa Maria some kind of nut? No, he's actually quite a nice boy. Okay, if you go and see Alvarado about meeting me, I'll look over at Santa Maria's place. Please, remember, it's an old Jeep. No zobaczymy, czy taki miły i spokojny. Please. Tak. Rozmowa zaczyna się nam zapętlać, więc to znaczy, że należy ją już przerwać. I teraz zwrócę waszą uwagę na muzykę, bo ten motyw muzyczny, który tutaj przygrywa, jest taki spokojny i się dobrze komponuje na pewno z tym ćwierkaniem ptaków, ale to jest muzyka taka lekko usypiająca, taka relaksująca, idealna na wakacje. Natomiast tutaj mamy do czynienia jednak z poważną sprawą. No ale jeśli gdziekolwiek taka muzyka mogłaby mieć zastosowanie w tej grze, to właśnie tutaj w Peru, więc no akurat na pewno złych słów nie powiem na ten motyw. Choć tak jak mówię, bardziej mi się tutaj chciało spędzić wakacje niż węszyć w sprawie morderstw.
Naprawdę. Hey, good morning to you. Bienvenido. I need a car. To rent? Certainly. We only have the best models here. Well, a Jeep will be enough for me. Oh, I'm afraid no Jeeps at the moment. Gone for warranty service. May I look around? Okay, that'll be fine. Co tutaj takiego jest rower? If it wasn't for the missing saddle, who knows? I might like to borrow this bike. A może któryś z tych pięknych samochodów po lewej, a po prawej są równie piękne. I'd love to have gone for a ride in this car 10 years ago. No ja nie wiem. One wyglądają na takie, które i 10 lat temu tutaj się znajdowały i w podobnym stanie. I don't see Don Diego's Jeep anywhere. No niewątpliwie Jeepa, przynajmniej takiego na chodzie, tutaj nie ma. Więc wracamy do hotelu, no i powiemy temu Don Diego o naszych spostrzeżeniach. There's no Jeeps there. Oh, yes, but he hides it inside the garage, for sure. Był tam taki garaż. No i spróbujemy jakimś sposobem się tam dostać, no ale jeśli ten Jeep jest w garażu, to znaczy, że rzeczywiście ukrywa go Jose. Tu jest ten garaż. Open sesame. No myślę, że hasełko Sezamio otwórz się w tym akurat przypadku nie zadziała, choć w pozostałych na pewno tak. To skutkuje. May I look in the garage? What for? I heard you got a 4x4 in there. No, I don't know. I let my sister keep her photo things in there. Tripods, lights, that stuff. You know, I'd love to have a picture with you. Senorita, please. You cannot get any better than me. I'm very photogenic. Can we do it in front of that Chevy? Great news. Tak, wygląda na fotogenicznego, zwłaszcza w tym stroju. Open sesame. A tripod would be good. Could you get one from the garage? Is necessary? Oh, don't move. That's the perfect pose. I had no intention. I'll go grab it then. To do dzieła. Here's the little beauty. Tak, jest i nasz Jeep. Rzeczywiście jest statyw. Choć o jakichś narzędziach fotograficznych bym nie mówił, bo to jest I can take the photo now. tylko pojedynczy statyw. O, tutaj znajduje się jeszcze jakieś łożysko, które warto zabrać. No a samochodzik wygląda na mocno zużyty i wiekowy. Proszę, jak się usadowił na samochodzie. Dobra, my zmontujemy może sobie statyw. Najpierw połączmy, właściwie włóżmy na jego czubek aparat No, the camera's all good. i postawmy go tutaj w miejscu, które się nazywa miejsce na aparat. Okay, smile and cheese. Guess what? There's a car in the garage. Well, I have not been in there for a while. Looks like a Jeep. Oh, happy day. Z pewnością się ucieszy i z pewnością dawno nie zaglądałeś do garażu. Szczery facet, to widać po nim. Does it run? Why, of course. Could I rent it for 2 days, please? No problem. Only $100. 100? I could probably buy it for 50. And not from me, you couldn't. But it does work okay? Yeah, as I say, it will start, but it needs encouragement. So, when? If I fiddle with it, which will be another $50. 100 all in. Ah, I understand now. Okay. Please come back tomorrow morning. The car will be waiting out front. Połknął haczyk, więc wydaje się, że
ta intryga Don Diego zakończy się powodzeniem. No, trzeba przynieść pieniądze będzie mu. Na razie... O, dobrze. Na razie pieniędzy nie mamy przy sobie. O, statyw na chwilę zniknął i znów się pojawił. Wracamy zakomunikować te jakże miłe wiadomości Don Diego. Oh, señorita! No. Czyżby to jednak było nie wszystko? No dobra, wypłaćmy sobie pieniądze. The ATM accepted my card. Let's hope it pays out, too. Got the money. Now back to the workshop. No i najpierw zapłaćmy, a dopiero później chwalmy się Don Diego, bo widocznie akurat taką kolejność założyli autorzy. Jak powiedziałem, tutaj nie ma żadnego wyboru chyba w całej grze co do kolejności wykonywanych działań. Wszystko musi być w takiej kolejności, dokładnie takiej, w jakiej zaplanowali twórcy. Dobra, jeszcze z nim pomówmy. Here you go. $100. Can you put it in my pocket? I have dirty hands. No way, Jose. Okay, but no money, no car. Ojej, co za prymityw. Tak. Nicole miałaby mu zsunąć dłońmi pieniądze do kieszeni. No cóż, nie skomentuję. Only without the stupid jokes this time. I'll leave it under this thing here. Okay, if you prefer cold metal. No tak, zdecydowanie wolę zimny metal niż to, co tam można wyczuć. Tematu kontynuować nie zamierzam. I teraz położymy to na ławeczce. Great news. Nic więcej nam nie ma do powiedzenia, więc no, tym razem myślę, że należałoby już zdać relację Don Diego. Buenos tardes, señorita. Good evening, Don Diego. And how was Santa Maria? Did he bite? Luckily not. I rented the Jeep from him. Great news! But I can't collect it till tomorrow. He has to make some repairs to it. Still, that's quite quick considering his lack of talent. Don't go far in it though. You never know when it could break down. No tak, jednak ten pan ma jakieś poczucie humoru swoje. Thanks for the tip. Did you manage to see Mr. Alvarado? Yes, I did. After all, I did promise you. And? Well, his house was barricaded and the doors double-locked. But I have my ways. Will he see me? Yes, I have arranged that for you, miss. Thank you very much, Don Diego. So, how do I get in? Should I just knock? Oh no, this won't do anything. Oh? Your photo will be the pass. Push it in the gap in the door, señorita. I see. Now then, won't you please take a meal here? You must be getting hungry, no? Sure. One more thing. What time is he expecting me? Tonight at 8, but there's no rush. 8? That's awfully soon. I'll have to go early as I don't know the town very well.
But what about dinner? I'll eat when I get back. So long. Thanks again, Don. Oh, one more thing. Don't take your camera. It's getting dark. The local bad boys might like such a toy. I think I'll manage, but thank you for the advice. Seriously, senorita, I always advise my guests like this. You can put it in the closet and pick it up afterwards. Well, okay then. No point inviting trouble, I guess. Have a nice evening, senorita. Good luck with the professor. Tu za każdym razem zaliczam wpadkę, bo podchodzę do kredensu i dopiero sobie uświadamiam, że tego aparatu już nie ma w naszym ekwipunku, że automatycznie odłożyła go Nicole, choć tam go nie ma na kredensie. O, widać, że już pociemniało. Myślę, że to przesadzone, że Nicole nie zna miasta, bo po pierwsze już była pod domem Alvarado, a po drugie, jak widać, to miasto zbyt duże nie jest. No i jest blisko od hotelu do tego domu. Ale pewnie jakoś się musiała wykręcić. Chyba nie chciała tam jeść posiłku. Przepustką ma być zdjęcie, więc na razie zostawiamy tego miłego, albo zagadajmy do niego. Good evening. Is Senor Alvarado at home? On nas niestety ignoruje. No dobra. Wrzucamy zdjęcie przez szczelinę. Who are you? Why are you here? I'd like to see Juan Alvarado, please. I'm a friend of Alan Branford. What about? I'm with the FBI. We're conducting an investigation into the murder of some of your colleagues from New York. Show me the photo. This is FBI property and evidence in a major... Farewell, lady. This man's a paranoid nut. I'd better be careful. And I can't give him my ID. I have to find another way. No, w paranoję, jeśli giną jego przyjaciele, to w zasadzie nie może nikomu ufać. Kto wie, kto jest właśnie mordercą. Może Nicole współpracuje z mordercą, przecież jej nie zna. No, dlatego ja bym nie powiedział, że wpadł w paranoję. No, sytuacja jest po prostu taka, jaka jest. Hey, wait! Don't go! I can see you all the time, but you won't be able to get in. I beg you, please! How do I know you are who you say? How can I convince you? Push the photo and your ID through the gap. If you can see me, you can see them too. No, too far away. I must look closely. How is he supposed to see her when everything is closed and boarded? Oh, here's a small window. If only I could get the ID up to the glass. No na przykład, a poza tym mogłabyś go posłuchać i wrzucić tę legitymację do szczeliny. Fakt, że gdyby nie otworzył, to byłby problem, no ale czego się nie robi dla wyższych celów? Nie staniemy na ławeczce, bo ten facet nam ją okupuje. Buenos tardes. How do I deal with this guy? Can I bribe him? Może... Maybe those coca leaves made him feel better. Ale to ja sam chciałem na to wpaść, a tutaj... Nicole nam podpowiada niepotrzebnie. I tak ten etap jest łatwy. No, trzeba się trochę nałazić, ale... Skomplikowania zagadek tu nie ma żadnego, więc niepotrzebne są chyba te podpowiedzi. No ale dobra. Clearly, coca leaves aren't enough on their own. Adding some spice would be a good start. Przyprawić szakłakiem. No i teraz może mu będzie bardziej smakować.
Teraz już wiem, co to znaczy posuwisty krok, bo ten Indianin tak szorował nogami, właściwie butami po podłożu i zupełnie nie odrywał stóp od ziemi. Bardzo oryginalny chód, ale nie będę tego próbował. Myślę, że byłoby to męczące. Senor Alvarado, you still there? I put my ID up to the window. I've seen it. You can come in. If he's your man, he might be preparing a trap. Nie wygląda na to, żeby tę pułapkę szykował. Tak, z tyłu ma kapelusz, a nie pistolet. Dobra, rozmawiajmy. Who were you afraid of? The one who killed Haig, Rudolph, and the others. Do you know his name? No. You? Not yet. If you did not come to warn me, then why? I want to hear about the expedition 20 years ago. What happened out there? Help me understand. It was a long time ago. We were young, eager for success. Warren said the same thing. After many troubles, harassment by Indians and so on, we reached Akakor, deep in the jungle. Have you heard about it? Yes. At first, the Indians kept their distance, as though they were afraid to tread on Holy Land. We found the vault, deep in the city center, full of treasure. The minor relics Warren was talking about? No, much, much more. Incredible stuff, scholars' dreams, gold. We were euphoric. And the professor? He was so worried about the return journey. He told us we wouldn't be able to take the treasure with us. That was a bucket of cold water on our hot heads. Couldn't you see the logic? Well, Warren had been winding us up. I don't know if it was just the treasure, but he wanted to take control of the party. Humiliating the professor was a side effect. Did he succeed? Yes. He had been quietly taking control of everything. When he was confident of our support, he confronted the professor. He said we should leave the professor in Akakor and return to the nearest settlement. Then he took the weapons and most of the provisions and gave us a choice. Stay with the professor, his daughter, and Rache, and most likely die, or get out before it was too late. Wow, that was harsh. See, Rache was in love with the daughter. He wouldn't have left her for all the treasure in the world. Nobody else? There was one guy, a friend of Rache, but he broke down and ran after us 5 minutes later. He was a bit genteel, always ready to please. Who? Alan Branford, of course. We all liked him, so Warren really talked him up. Aha. What? Nothing, go on. Wait, check the corridor first, okay? I'll stoke the fire. To ciekawe, Alan Branford był taki miękki, no jednak nie stanął w obronie przyjaciela swojego, czyli Rache. No i tak jak ma się doświadczenie z filmami czy z książkami, to można byłoby postawić na to, że ten właśnie Alan Branford mógłby być ostatnią ofiarą. Właśnie ten, który zdradził przyjaciela, ten, który jako ostatni jednak opuścił te osoby w potrzebie. No ale to moje takie typowanie, które może się jednak nie sprawdzić, wiadomo. So, led by Warren, most of you decided to leave the jungle. How long were you gone? Long time, about 2 weeks. How we managed to return, I do not know. When we came back, the Indians had disappeared, but the camp had been destroyed, and all the stuff scattered about, and no sign of the professor anywhere. Did you look for them? Of course. At first, we were hoping they had left too, a different way. But then we found Rache's body. It was half buried in foliage, and his heart had been ripped out. Were you sure it was him? Yes, Rache had a distinctive watch.
one of those bracelet-type things. No i jeszcze jedna alternatywa, że to właśnie Branford mógłby mordować z tego względu, że winił tych swoich pozostałych przyjaciół za bunt przeciwko właśnie swojemu temu dobremu przyjacielowi, przeciwko profesorowi i przeciwko Rashesowi. Dlatego no, tego też nie można wykluczać, że to jednak Branford morduje, choć podobno ma alibi. No ale różne ewentualności trzeba rozważyć. So what happened then? Warren then assured us that smuggling the treasure back to New York would be the best way to honor the professor's memories. We could believe anything back then. We wanted to believe. Anyway, Warren is a genius. I'm only surprised he didn't go into politics. Although he's not the same man now as he was then. Warren nie pasuje mi na mordercę, bo jest chytry. On, jak widać, odniósł najwięcej korzyści z całej tej wyprawy. On wszczął bunt, więc nie ma za co się mścić tak naprawdę. Dlatego myślę, że ja osobiście Warrena bym akurat wykluczył z grona podejrzanych o te morderstwa. Aczkolwiek, jak mówię, to tylko moje wstępne typy. I see. So then Hakiero helped smuggle the treasure back to the States? Yes, and once everything was out, Warren told him to get lost. And the treasure? Warren funded life insurance from it, for all of us. Good policy, too. It annualized slowly, so we would never have to fear penury. But where actually is the treasure? I believe part of it forms the centerpiece of his collection at the museum. The rest he hid somewhere. I don't know where. I heard something about a tenement once. Some dump owned by his grandparents. No właśnie. Czyli to, co zakładałem wcześniej, że no nieprzypadkowo jest właścicielem tego muzeum i no jednak było widać, że ukrywa pewne rzeczy, że to jednak nie było takie błahostki, kilka drobnych łupów, które przywiózł stamtąd, tylko to było coś większego. No i muzeum jest tego doskonałym przykładem. I see. So, did you try to return to Akakor? Well, soon after we left for the last time, heavy rains washed out the paths and reshaped the jungle. We gave up on the idea, frankly, until recently. Did you see an Incan out front anywhere? He might have gone by the time I arrived. Strange. Anyway, he bought some junk at the market from another Indian. Some of it had once belonged to me, and I know I'd locked it in a safe many years ago. It includes 4 precious stones, prized from the portals of Akakor. These are particularly interesting, as they are used to open the vaults down there. Could I see them? Tomorrow. I hid them safely in a dry place within the house. Ale dlaczego jutro? Anyway, the end of the story is that I used Google Earth to work out a route from here to Akakor and made a map of it. My intention was to return and try to determine the ultimate fate of the professor. So I went to New York to convince the old gang to join me. But after the murders, I gave up again. Senor Alvarado, since you claim to have a map to Akakor and a desire to return, perhaps you'd consider taking me along. On a trip to Akakor? Whoa, what you propose, it's very dangerous. I've no doubt, but I'm here now, and I must finish this. I'm sorry, I don't completely understand. I have a duty to protect the innocent. And if I have to run through the jungle to carry out that duty, so be it. The hell with it. Let's go. I hid the map in a password-protected strongbox. Easy enough for you to open. We'll meet tomorrow morning. Excellent. Thank you, Senor Alvarado. Until tomorrow, then. Nicole, may I address you so? Why, of course. Thank you. That you want to pull me out of this. No, zobaczymy, czy uda się nam wyrwać Juana z tego. Czy uda nam się ocalić jego życie, jeśli to nie on jest mordercą, rzecz jasna. A jeśli to on zabija, to czy uda nam się go powstrzymać?
Wszystko jest teraz tajemnicze. W fajny sposób ta cała intryga skręca. Wydaje się to coraz ciekawsze, coraz bardziej intrygujące. No i myślę, że akurat pod względem fabularnym na razie przynajmniej nie jest źle. Dobra, wychodzimy stąd. Przyjdziemy tu pewnie jutro. Dzień 6. Cusco, Peru. A dzień 6 właśnie zobaczycie w kolejnym odcinku. Tymczasem żegnam się z Wami na tę chwilę. Do usłyszenia.